So the digestive system start in mouth. We have two process, mechanic and then chemical. By the mechanic chew the food, yeah, by teeth into the smaller pieces, while the chemical we use saliva, and then it's produced by, salivanya diproduksi dari mana? Dihasilkan dari mana salivanya? Kelenjar ludah namanya apa sih? This one. Can you read this? Salivary gland. Oke, yang lain nggak cuma Beatrice yang ngomong ya. Yang lain, yang lain ya. Salivary gland. And beside mechanic and chemical, the saliva also produce. Jadi saliva kan diproduce dari salivary gland, while the saliva also produce the enzyme. What enzyme? Enzyme. Yeah, do you know? What enzyme that break down the carbo, yang membreakdown karbo menjadi sugar? Do you know? What enzyme in the mouth? Tahu nggak enzimnya apa yang? Ini tulisan yang paling bawah nggak kelihatan tempat. Oh, oke. Ini aja ya. Ini kan tadi mechanical by teeth, kalau yang chemical by saliva. Nah, saliva it's produced by, salivanya diproduksi dari ini, salivary gland, kelenjar ludah. While saliva also has enzyme inside it. Ada enzimnya itu. Namanya apa? Gitu. Amylase. Ini fungsinya apa? Breakdown, menghancurkan. Breakdown the food. Breakdown the carbo. Only. Karbo. Ya, karbo itu karbohidrat. Ya, I have a demo for you to test the carbo and fat, but we don't have enough time today, so I'm going to demo next week ya. Before we start with the math class. Carbo into sugar. Ini mengubah karbo menjadi sugar. And then the sugar give you the energy. Itu ya, kalau yang di mulut itu enzimnya amylase. Next, the food now it's a bolus. Ini makanannya udah jadi gumpalan-gumpalan namanya bolus, and then goes to esophagus atau kerongkongan. In esophagus we have the muscle here. And then the movement of the food we call it, gerakan apa namanya yang di dalam sini? Yang menggunakan muscle, otot-otot kerongkongan ini. Namanya gerakan apa? You know it. P depannya. Peris. Yang gerakan, yang gerakan otot meremas-remas mendorong makanan ke stomach itu peristaltik. And then the bolus food goes to stomach. We have, you remember right in my demo, we have some juice inside stomach. Yes. Yeah, there are HCl atau acid, bilangnya acid aja. Asam lambung. Kemudian ada apa lagi di sini? And then there's bile, empedu. Bile itu cairan ya? Iya, bile. Ya, jadi dia masuk ke sini. And then enzyme. Enzyme juga. Enzimnya itu dari, ya enzimnya we have 3. P, R, ingetin kodenya ya. L. L. Ulangi ya. So the bolus of food goes into the stomach from the esophagus by the peristaltic movement. And there are some juice, ya, some juice inside the stomach. They are acid, bile, empedu, dan enzyme. Cairan enzim. The acid, what is the function? Fungsinya apa? Untuk kayak crush makanannya lagi nggak sih? Kill the germs. Kill the germ from the food. From the food. Kalau makananmu ada germnya, ada bakterinya, ya, maka dibunuhnya oleh acid ini yang pertama kali di stomach, ya. Yeah. Nanti kalau di usus, ini di small intestine dibantu oleh the good bacteria that you usually drink by the Yakult, the yogurt gitu ya, minuman-minuman kayak gitu, itu nanti fungsinya ada di sini usus halus. Ya.
Next, we go to stomach again. Beside the acid, we also have bile. Bile itu empedu. Empedu ini fungsinya apa? Break down the fats. Break down the fats. Where is the bile come from? Where the bile. Ini bile-nya ini dari mana? Did you see this? Miss Devi lingkari Ya, apa ini? gallbladder. Ya, gallbladder. Gallbladder-nya. Kantong. Ini lihat hijau-hijau ini enggak? Lihat Iya. nggak? Ya. So it look like a bag, right? A small bag. We call it gallbladder that produce not produce. Ini storage-nya. Ini adalah tempat penyimpanannya, tapi empedunya diproduksi di mana? Empedunya diproduksi di mana? Di liver, di sini ya, di liver. Di liver. Ulangi ya. Yeah. Stomach, there are some juice. Yes, there acid. Ya, ada acid yang membunuh bakteri. Everybody else please answer if I ask you. And then also we have the bile. The bile produced by empedunya diproduksi dari salah. Produksinya ini liver, but storage in gallbladder. Storage-nya di gallbladder, ya, storage-nya, nyimpannya. Next, we have the enzyme also. It's come from the pancreas. Kalau enzim ini dari pankreas. Enzim ini enzim diproduksi dari pankreas. That we have the P, R, and L tadi ya. Well, also pankreas itu juga memproduksi ini tadi, HCl, acid tadi. Acid tadi itu, ya. Yeah. So the juice is actually the juice in the stomach actually come from the liver and the pancreas. Gitu ya, jusnya itu. And then when we say the process of killing the bacteria by acid, nih, membunuh pakai acid itu, membunuh bakteri pakai acid itu namanya mechanical atau chemical prosesnya. Chemical ya. Kalau mechanical itu sesuatu yang bergerak. Tapi kalau yang namanya chemical itu ada there will be a reaction, ada suatu reaksi. Then we say by acid, the process by acid killing the bacteria, we say chemical. Remember that ya. Next, we go to the small or large intestine. Kita kemana sekarang? What is the keyword in here? What is the keyword process in the small intestine? Keywordnya apa ini? Kata kuncinya di sini proses apa? Small intestine. Ya, what is the process? Ayo, ada kata kuncinya di sini. Absorption. And then send to the nutrient. What absorb? Yang diserap itu apa? Nutrient. And then the nutrient send to. Terus nutriennya dikasih kemana? Ke blood. Ke darah. Blood vessel namanya, pembuluh darah. And then the blood vessel send to the through all your body. Then you are healthy. Ya, kamu jadi sehat tuh kan karena ada nutrien yang diabsorpsi di usus dan dikirim oleh darah. Namanya blood vessel, pembuluh darah. Itu semua ada di semua tubuhmu. Namanya blood vessel itu kan seperti gini. Pembuluh kok. Pembuluh itu small tube. Semua ada ini dari bawah, dari atas kepala sampai kaki. Ada yang namanya pembuluh darah. Makanya kamu kalau terluka kan berdarah. Itu kan pembuluh darahnya yang pecah, yang sobek, ya. Next. The undigested, sekarang ini large intestine. Fungsinya apa? Undigested food. Sisa-sisanya. Ya, sisanya ada di sini. Undigested food. And then also absorb, dan juga di sini mengisap apa? Airnya supaya itu. Water and salt. Water and salt, ya. Next, yang benar-benar sisa-sisa banget. Ini saja sudah sisa ya. And then send to. Kemudian sisanya send to. Nah, udah ini udah di large intestine.
undigested foodnya. And then send to And something. then send to, terus dikirim kemana yang sisa-sisanya? Setelah mengabsorpsi, setelah menyerap water dan salt, juga Sent ada into the sisa. toilet. Anus. Before we go to toilet, we have a storage area. Kita punya kantong dulu di sini, namanya rectum. Ini sebelum kamu kebelet pengen pup ya. Ada di sini dia. Kalau udah kebelet nanti dia masuk ke sini. So this is the hole, right? This is we call it excreted. Kalau ini fungsinya udah bukan digestive system tapi excretion atau sistem pembuangan, bukan sistem pencernaan lagi ya, tapi sistem pembuangan. Sistem pembuangan itu ada anus, ada skin, kulit. Makanya kan kulitmu mengeluarkan keringat ya. Itu namanya excreted atau excretion process. Kalau rectum ini masih di proses digestive. Rectum ini apa tadi? Tempat menampung undigested food. Ya. Tempat menampung undigested food. Tempat menampung sisa, waste. Waste-nya ini dinamakan apa tadi? Kalau kita bilangnya apa? Kamu pengen apa? BAB itu? Poo. What is the scientific vocabulary of poo? Nama saintifiknya apa poo? Tahu nggak? Anyone know? Nama saintifiknya Kayak poo? buang air besar. Ya, itu nama saintifiknya apa? Poo itu. Poo itu nama saintifiknya apa? Mengeluarkan kotoran. No, I don't ask the process. I ask the name. BAB. BAB itu kan prosesnya Feces. buang air besar. Pupnya itu loh namanya apa? Feces. Nah, itu bukan feed, Feces ya. feces. Bisa juga di sini ada some books say feces. Ya, ini nama lain. Kan kalau di rumah sakit tuh mana ada bilang pup gitu kan? Pasti dia bilangnya feces atau feces. Feces. So this is the term. Ini namanya scientific vocabulary. That's why we learn science ya. Karena kita juga belajar istilah-istilah. Okay, everybody done up to here? Yes. Can I start? Yeah, sure. Okay. Jangan lupa tadi reviewnya diingat-ingat. If you need my translate for you, you can ask me. Okay, thank you. So please do it now. Don't be too hurry ya. Jangan buru-buru ya. Biar dapat bagus. Supaya nggak remedi. You click, you can start.
Hello? Any question? No. The question so far, Yeah, good. the number 10. Already number 10 ya. If you need Yeah. my translation, I will help you. Okay. Selwyn bisa, Jetro ada di sini ya? Oh, bisa ambil absen. Miss, nomor 7 itu Number fisis 7. bukan sih? The physis is held here. Kalau ini tempatnya is held here katanya. Until, sampai dikeluarkan. Hold itu ditahan. The physisnya itu ditahan di sini. Nah, itu di mana namanya? Oke. Ada Jetro nggak di sini? Ada. Oke. Any question, Jetro? Enggak, ini lagi buka dari tadi loading. Oh, loading internetnya. Kuotanya ada nggak? Ada. Oh, udah bisa. Kalau nggak tahu, tanya ya. Nggak Oke. tahu translate-nya ya. The test is literally easier than the material. Oh, really? Yes. I should ask you more ya. No, don't do that. But it's in IPA is more complicated, I think, because you have to memorize the enzyme. 10 times more. You think so? Yes. But for me, in your grade, I don't think that you have to memorize for all the enzyme and then or what process is it. Like seriously. Schools back then is easier than schools now. Like literally, like schools back then teach these kids in like SMP. We already learned it in grade 5. Easier for you next year. The book says so ya. Bukunya kayak gitu ya, buku IPA-nya ya. Kenneth, bisa nggak Kenneth? Kenneth. Kenneth bisa nggak Kenneth? Apa? Kenneth bisa nggak Kenneth? Ngerti nggak? Ini wifi-ku masih jelek, aku masih nyoba-nyoba ini. Wow. Chloe bisa nggak Chloe? Jason. Bisa, Miss. Good. Ini error connecting ini. Siapa ini? Jason. Error. Error connecting berarti internetnya. Iya. Kadang mati nyala. Bentar. Pakai apa? WiFi, kuota atau apa? Wifi. Di restart. Oh, oke.
Hmm? Jangan. Miss Debbie, Yes, I'm here. KKM-nya berapa? 70. Oh, What was your score? 73. 73? Can I? Sure, you can repeat again. You have twice. You have 2 times. Oke. Di sini ada Canon nggak? Canon, Nando? Nando nggak ada. Canon ada? Nggak ada kayaknya. Asyam? Ada. Asyam yang mana akunnya ini? Asyam tadi ada. Nggak ada berarti sekarang. Nggak ada, hilang deh. 21 kok, jadi 20. Hilang lagi. Ya, keluar masuk ya? 1, 2, 3, 4, 5.
100, Miss. Okay, well done. Siapa ini? 100, you may leave the meeting. Kamu What? boleh keluar. Oke, Kalau Miss. udah 100 boleh leave the meeting. Oke, thank you, Miss. Sambil Miss Debbie teleponin temenmu ya ini ya. Oke. Oke, Aku udah if you have any, tadi. oh ya, if you have any question, just ask me for the translation. Okay, thank you, Miss. Ya, bye. Miss, dapat 80. Sama, aku juga dapat 80. You know the false one? Kamu tahu yang salah di mana nggak? Tahu Miss nggak? dapat 93 Kalau ngulangi. tahu yang salah di mana, you still have time 15 minutes for repeat again. The quiz. Miss Why kalau not? udah 93 ngulangin nggak? You want to get A 100? Ulangin aja yang salah, jangan diulangi lagi. Nggak bisa Miss, kalau aku udah cuma selesai. ngulangin Nggak tahu yang salah. Nggak bisa ya, nggak tahu yang benarnya gitu. Ya udah, just leave. Boleh leave. bisa 93 ngulangin, aku udah tahu yang salah. kalau udah tahu yang salah tapi mau ngulangi ya, you may stay here. I'm still with you. Miss, aku sudah selesai. Siapa ini? Mika, Aku juga. What score? tadi 87. 87. You want to repeat? Aku yang salah aku nggak tahu jawaban yang benar. Nggak tahu. Ya udah, berarti leave aja. Oke, thank you, Miss. Mm-mm. Akhirnya setelah beberapa percobaan bisa buka sekolah mayanya tanpa error connecting. Siapa ini? Siapa? Aku. Aku siapa? Jason. Ya, Ya udah, you do it. oke. Hello. Yeah, I'm here. Miss, Yeah. udah selesai. What score? 80. 80. Yang salah di mana? Kenapa, Ada Miss? berapa? Ada berapa yang salah? Kalau 8. Bentar, Miss. Ulang lagi aja, yang salah jangan diulangi. Yang salah bisa diperbaiki kan? Oke. I'm still with you here.
Halo? Halo Kenan, kenapa nggak masuk?